Pomože Bog, braći i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o tome gdje monasi i monahinje žive. Mnogi od vas će pomisliti zbog čega pravim poseban video vezano za to gdje monasi i monahinje žive. Pa zar to nije jednostavni odgovor? Žive u manastiru. Da, znam i ja to, ali postoje različite mogućnosti kako i zaista gdje oni žive i o tome želim ukratko da danas pričam. Po jednu varijantu mogu da kažem da monasi i monahinje žive prvenstveno u kelijama. Kelijam znači soba i one se nalazi u konacima u sklopu manastirskog kompleksa. Konak je ime za zgradu gdje monasi i monahinje žive. Postoji pravilo da pogotovo iskušenici i početni monasi, odnosno iskušenice i početne monahinje, žive po 2 ili 3 u jednoj keliji, jer nisu dovoljno jaki da izdrže da žive sami zbog mogućih demonskih napada i iskušenja. Tek nakon nekog izvjesnog vremena koje odluči iguman ili igumanja, oni se podijele po posebnim kelijama, to jest da žive sami. Postoji i koliba. Koliba je mala kućica sa svojom malom kapelom unutra ili s jednim ili 2-3 monaha. U njoj se živi u najstrožem podbjegu. Imamo i također staništa. Stanište su male kolibe u kojima živi samo jedan monah. Monah doživotno živi u staništu koje mu biva dato od strane manastira. On dobija i hranu od strane manastira i monah koji živi u takvom staništu itekako pripada bratstvu manastira. U ovakvim mjestima žive monasi koji su više duhovno uzrastali. Stanište se nalazi u blizini manastira. Imamo i isposnice. Isposnice su veoma slične staništu, ali ovakvim životom žive monasi koji žele da upražnjavaju najvišu i besprekornu askezu. Isposnici se mogu nalaziti u blizini manastira ili udaljeno od manastira nekoliko kilometara. Također postoje i tihovateljnice. Tihovateljnice se razlikuju od isposnica po tome što se nalaze mnogo daleko od manastira. U pustinjama, na stijenama, u pećinama, vrhovima planina i brda. Monasi u njima žive u neprekidnim molitvama, postu i bdenju, proučavajući Sveto pismo. Također postoje i skitove. Skit ili skitovi su veće kelije s grupom monaha, pripadaju određenom manastiru i skitom upravlja dike. To možemo da većinom vidimo na Svetoj gori. A i na kraju postoji i lavre. To je manastirsko naselje, ogromni manastir sa više konaka i mnogo kelija. U lavrima postoji čak i više od jedne crkve, a u sredini lavre se nalazi glavna saborna crkva. Nadam se da sada shvatate da postoji različite načine života jednog monaha ili monahinje. Meni je to oduvijek bilo zanimljivo znati kako funkcioniše monaški život i kako, a i pogotovo gdje oni žive. Zbog toga sam imala i želju da upravo snimim ovaj video. Ako sam neku vrstu zaboravila, napišite dolje u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.